जाएगी। फारिग होने वाले तलबा के नाम में आप हजरात के सामने सुना देता हूँ। मौलवी फुज़ैल अहमद बिन जलालुद्दीन, मौलवी जमील अहमद बिन मौलाना मुज़म्मिल अली, मौलवी अमानुल्लाह लश्कर बिन हिफ्जुर रहमान लश्कर दूधपुर, नाम खोई ले अकबर, सालिमुद्दीन लश्कर बिन असहाबुद्दीन लश्कर अलगापुर, ज़ियाउल करीम बड़बैया बिन जमालुद्दीन बड़बैया, शकील अहमद बिन मुईनुद्दीन बड़बैया मुनाछड़ा। बस मौलवी फुज़ैल अहमद बिन जलालुद्दीन बिसिंजा हैलकंदी। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। दुरूद पढ़िए आप लोग दिल दिल में। हिफ्ज़ में फर्स्ट है। हिफ्ज़ के तलबा जिनको पगड़ी पहनाई जाएगी, सबसे पहला तालिब इल्म हाफिज मुर्शिद मुस्तफ़ा चौधरी रंगावटी पार्ट 2, मुर्शिद मुस्तफ़ा चौधरी अलगापुर। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आगे बोला दारुल होती जो कोनो जो एक बोल दिया अपन जी ना अपन कोई सुन नहीं आरंभ जो तो दारुल हदीस के मौलवी फुज़ैल अहमद बिन जलालुद्दीन जमील हुसैन अहमद बिन कुबादुद्दीन, हुसैन अहमद बिन कुबादुद्दीन करीमगंज आसान आला, हुसैन बिन कुबादुद्दीन करीमगंज आसान आला। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। हसन बिन कमरुल इस्लाम रंगावटी पार्ट 3, हसन बिन कमरुल इस्लाम रंगावटी। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। व सल्लल्लाहु महमूदुल्लाह बिन सईदुर रहमान, महमूदुल्लाह बिन सईदुर रहमान रंगावटी पार्ट 1। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। मौलवी जमील अहमद बिन मौलाना मुज़म्मिल अली नारायणपुर पार्ट 1 उत्तर नारायणपुर, मौलवी जमील अहमद बिन मौलाना मुज़म्मिल अली। दौरा हदीस के तलबा मौलवी जमील अहमद बिन मौलाना मुज़म्मिल अली। नाम कैसे गया बार कोई फुज़ैल, फुज़ैल अच्छा ना ना वैसे ना फुज़ैल ना चेंज हुई। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मौलवी फुज़ैल अहमद बिन जलालुद्दीन सल्लमहु बिसिंजा हैलकंदी, मौलवी फुज़ैल अहमद बिन जलालुद्दीन बिसिंजा हैलकंदी। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मौलवी अमानुल्लाह लश्कर बिन हिफ्जुर रहमान लश्कर दूधपुर, मौलवी अमानुल्लाह लश्कर बिन हिफ्जुर रहमान लश्कर दूधपुर। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इकबाल हुसैन लश्कर बिन मुजीबुर रहमान लश्कर नारायणपुर पार्ट 1। इकबाल हुसैन लश्कर बिन मुजीबुर रहमान लश्कर सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अस्हाबिही वसल्लम। सालिमुद्दीन लश्कर बिन अस्हाबुद्दीन लश्कर अलगापुर पार्ट 2। सालिमुद्दीन लश्कर बिन अस्हाबुद्दीन लश्कर अलगापुर सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़ियाउल करीम बड़बुइया बिन जमालुद्दीन बड़बुइया रंगावटी पार्ट 1। ज़ियाउल करीम बड़बुइया बिन जमालुद्दीन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना शकील अहमद बिन मुईनुद्दीन बड़बुइया। शकील अहमद बिन मुईनुद्दीन बड़बुइया मनाचड़ा सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अनवर हुसैन चौधरी बिन अब्दुर रहमान चौधरी बरजपुर। अनवर हुसैन चौधरी बिन अब्दुर रहमान सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना। अब अलविदाई गज़ल पेश करेंगे फारिगीन की तरफ से मौलवी इकबाल हुसैन सल्लमाहु। मौलवी इकबाल हुसैन सल्लमाहु तशरीफ लाए। अलविदाई गज़ल पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगुन जलसे अंतराय, आगुन जलसे खलीजाय, तय्यिबिया बागान हইতে মুদের শেষ বিদায়। মোরা যাইব কোথায়, তয়্যিবিয়া বাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়। এসেছিলাম জ্ঞানার্জনে, এসেছিলাম জ্ঞানার্জনে তয়্যিবি বাগিচায়। শিক্ষা দিলে কুরআন হাদিস, শিক্ষা দিলে কুরআন হাদিস, নবীজির বাসায় আগুন জ্বলছে খলিজায়। তয়্যিবি বাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়। একই সাথে ছিলাম মোরা সদা সর্বদা, সবাইকে ছাড়িয়া যাইতে, সবাইকে ছাড়িয়া যাইতে মনে নাহি চায়, আগুন জ্বলছে খলিজায়। তয়্যিবিয়া বাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়।
হুজুর গণের দয়া মায়া, হুজুর গণের দয়া মায়া বুলা নাই যায়, মুরা কি বলিব তই বিভাগ নইতে মুনের শেষ বিদায়, জামিয়া বাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়। হুজুর গণের কথা মুরা, হুজুর গণের কথা মুরা কি বলিব কত কষ্ট সহ্য করলা মুদের উসিলায়, মুরা যাইব কোথায় তই বিবাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়। ছোট ছোট ভ্রাতাগণ, ছোট ছোট ভ্রাতাগণ কি বলিব তোদেরকে ছাড়িয়া যাইতে, তোদেরকে ছাড়িয়া যাইতে মনে নাই যায়, মুরা কি বলিব জামিয়া বাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়, তই বিবাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়। শেষ বিদায়ে সালাম জানাই, শেষ বিদায়ে সালাম জানাই, ওই মুদের হুজুর আদর করে সালাম মুদের করিও গ্রহণ, বিদায় কালে হইলাম মুরা অতি অসহায়, মুরা কি বলিব তই বিবাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়। আগুন জ্বলছে অন্তরায়, আগুন জ্বলছে কলিজায়, তই বিবাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়, জামিয়া বাগান হইতে মুদের শেষ বিদায়। আসসালামু আলাইকুম। जामिया की तलबा की तरफ से इस साल फारिगीन तलबा की शान में कसीदा पेश करेंगे अजीज़म फ़हीम अहमद चौधरी, तालिब इल्म तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। বিদায় বেলা সালাম জানাই, বিদায় ভ্রাতাগণ, বিদায় দিতে তোমাদেরকে চায় না মোদের মন, বিদায় বেলা সালাম জানাই, বিদায় ভ্রাতাগণ, বিদায় দিতে তোমাদেরকে চায় না মোদের মন। একই সূত্রে ছিলাম মোরা দীর্ঘ কাল যাপন, তাই তো বুঝি
আজি বিদায়, তাই তো আজি বিদায় লগ্নে কাঁদে মোদের মন গো মোর বিদায়ী ভ্রাতাগণ। বিদায় বেলা সালাম জানাই বিদায়ী ভ্রাতাগণ। বিদায় দিতে তোমাদেরকে চায় না মোদের মন। এই বাগানে রেখেছ মোদের ভালোবাসা দিয়ে, মন কাঁদে আজ বুক ভরা, মন কাঁদে আজ বুক ভরা, নিয়ে বিদায় যাতন গো মোর বিদায়ী ভ্রাতাগণ। বিদায় বেলা সালাম জানাই বিদায়ী ভ্রাতাগণ। বিদায় দিতে তোমাদেরকে চায় না মোদের মন। বিদায় বেলা সালাম জানাই বিদায়ী ভ্রাতাগণ। বিদায় দিতে তোমাদেরকে চায় না মোদের মন। फारिगीन तलबा की तरफ से अलविदाई तकरीर पेश करेंगे मौलवी जमील अहमद लश्कर सल्लमाहु। तशरीफ लाएं। দুই মিনিট করে ইনশাল্লাহ 10 মিনিটের ভিতরে শেষ হয়ে যাইব। তোরা সবর করো, নত করছেন যেহেতু তোরা আমরা ছাত্র লাগে করো কে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস। وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي صدق الله العظيم। आज के জামিয়ার বার্ষিক খতমে বুখারী শরীফ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, উপস্থিত আমির শরিয়ত উত্তর ভারত ইমারত শরিয়া নজরত আমির, উপস্থিত খুসুসি মেহমান দামাত বরকাতুহুম ও আমার শ্রদ্ধেয় আসাতিজায়ে কেরাম ও জামিয়া দরদি শুকরিবৃন্দ ও আমার তালেবা ভাইরা, সর্বপ্রথম শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ পাকের, যিনি আমাদেরকে তার খাস রহমত এবং মেহেরবানি দ্বারা পবিত্র কুরআনে করিম ও হাদিসে নববিয়ার ইলম দান করার জন্য বাছাই করেছেন এবং ইলমে নবুয়তের খাজানা মহরুম দ্বিতীয় আমির শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইসলামিয়া তৈয়বিয়ার সুযোগ্য আসাতিজায়ে কেরামের সান্নিধ্যে আসার তৌফিক দান করেছেন। দীর্ঘদিন হুজুরগণের সুমধুর কণ্ঠে কালামে পাক ও নবীজির বাণী ও ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিন শোনার পর কুরআন সুন্নাহর আলোকে নিজেকে গঠন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। বলতে বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, আজ আমাদের বিদায়। আমরা কোথায় যাব, কাদের কাছ থেকে জীবনের দিক নির্দেশনা পাব, সেই অন্তর বিদারক মুহূর্তে বারাক্রান্ত হৃদয়ে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলছি, আমরা জামিয়া পড়াকালীন সময়ে আমাদের উস্তাদগণ যদি আমাদের কোনো কাজে বা কথা কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আমরা কয়েকদিন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমরা বারে থাকি মেহমান আইসুন, যদি আপনাকে ইজাজত দিন খালি হাদিয়া দিয়াও प्रोग्राम दिले मुतारे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनतों के साथ जामिया के असातिज़ा और
मुवक्कर असातिज़ा किराम और मुहद्दिसीन हजरात ने बच्चों को पढ़ाए, तो बच्चों की तरफ से कुछ हदिया तशक्कुर तमाम उस्तादों को दी जा रही है, लेकिन सैर फहरिस्त बड़े बड़े हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इन हजरात को दी जाएगी। इसके बाद इंशाअल्लाह बुखारी का ये इंतहाई जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। तो अमीर शरीयत सदर जलसा व अमीर शरीयत साहब दामद बरकातहुम के लिए मैं मौलवी जमील अहमद से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी हदिया पेश करें। रईसुल जामिया हज़रत मौलाना अबुल खैर साहब दामद बरकातहुम को मौलवी शकील अहमद मनाचड़ा वो हदिया पेश करें। रईसुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब को मौलवी मोहम्मद इकबाल अहमद साहब सल्लल्लाहु वह हदिया पेश करें। शेखुल हदीस साहब दामद बरकातुम को मौलवी ज़ियाउल करीम साहब हदिया पेश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होने वाले तमाम तलबा ने जामिया के तमाम असातिज़ा किराम को हदिया दिए, इंशाअल्लाह बाद में तकसीम कर देंगे वो। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ जामिया के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इस्माइल साहब दामद बरकातहुम की तरफ नज़र करम नज़र इल्तिफ़ात करता हूँ कि वो ख़त्म बुखारी का आखिरी और इंतहाई प्रोग्राम को हुस्न खूबी के साथ इंशाअल्लाह चलाएंगे। ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد بالسند المتصل مني إلى الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إبراهيم إسماعيل अपने बर्दिस्बत अपने जोफी बिन बुखारी रहिमहुल्लाह ताला व नफ़अना बिउलूमिही आमीन। बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़रु मवाज़ीन al-क़िस्ता लियौमिल क़ियामah व अन्ना अ'माला बनी आदम व क़ौलहुम युज़नुन व क़ाला मुजाहिदुन القسطاس العدل بالرميات ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشهر قال حدثنا محمد بن هذيل عن عمر بن القعقاع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كريمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان